वालेकुम व्यूअर, आप जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं उस मौजू का नाम है बेहतरीन जुमले। एक ही जुमला इंसान की बाजू का जिंदगी तब्दील कर देता है। या इंसान इतने किताबें पढ़ता है, इतना सारा कुछ घूमता फिरता है, फिर भी उसे इतना अकल नहीं आती। ये किस्मत की बात होती है। अल्लाह करीम से वो अकल मांगे जो आप और अपने से वाबस्ता लोगों के काम आ सके। अल्लाह का काम आप में चंद खूबियां पैदा कर देना, और खूबियां माल, इज्जत, शोहरत और आसानियों की शक्ल में नजर आने लगती है। इंसान अपने अंदर की जंग लड़ने तो बाहर की जंगों का सामना कम ही करना पड़ता है। अजमत का सफर खुद शनासी से शुरू होता है। अक्सर खुद शनासी तकलीफ और दुख के आयाम में होती है। दोस्त की कदर करो, उससे तुम्हारी कदर मंजिलत बढ़ जाएगी। अल्लाह ताला का करम ये भी होता है कि आपकी जिंदगी में अच्छे लोग शामिल हो जाएं। दुआ कीजिए आपसे कभी ऐसी गलती सरसद ना हो जिसके बाद आपकी मत मारी जाए। एक आला मकसद की तलाश शुरू कीजिए, ऐसा मकसद जो आपकी जिंदगी, आपकी शनाख्त बन जाए, आपको जिंदा रखे, मरने के बाद भी लोगों के दिलों में रहे। किसी की अजमत का एतराफ उस बात की अलामत है कि आपको अजमत की पहचान है। हम कानून, कशिश, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपनी सवारी को महफूज कर रहे होते हैं। चोर इसी ला से सवारी को चोरी करके ले जाता है। सफ़े आपके जनाजे में बनने वाली सफ़े ये बताती हैं कि आप कितने बड़े इंसान हैं। बोलने वाली नेकी से खामोश नेकी ज्यादा ताकतवर है। सबसे बड़ी गुलामी सोच की है, और उस गुलामी की भी क्या मजाल अगर आप गुलामी कबूल करने से इनकार कर दें। कभी किसी को आजाद छोड़कर देखें, उसका असल चेहरा सामने आ जाएगा। गैर पुख्ता शख्स के अक्सर काम और कामों के नताज वाज़ेह नहीं होते। शख्सियत का पुख्ता होना ये ज़ात खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है। चट्टानों का कट जाना दरिया की ताकत की वजह से नहीं, बल्कि दरिया की रवानगी व इस्तकामत की वजह से होता है। जीने का जवाज तलाश कर लीजिए, मुश्किलात बर्दाश्त करना आसान हो जाएंगी। बदनसीबी बड़ी खूबसूरत शक्ल में आती है और हम उसे पहचान नहीं पाते। इसी तरह खुश नसीबी बज़ाहिर खूबसूरत शक्ल में नहीं होती, और हम उसे भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। या अल्लाह मेरी तवानाई, मेरे वक़्त, मेरी सलाहियत को अपनी मखलूक की खैर में लगा दे। या अल्लाह मुझे और मेरी छोटी छोटी कोशिशों को कबूल फरमा। या अल्लाह मुंह पर तारीफ और पीठ पीछे बुराई करने वाले दोस्तों से बचा। या अल्लाह मुझे मदद लेने वाले के बजाय मदद देने वाला बना। या अल्लाह वक़्त ज़ाय करने वाले कामों, सोचों, दोस्तों से बचा। या अल्लाह छोटे छोटे जाती काम लेकर अजमत की दुआएं देने वाले मुनाफिकों से बचा। या अल्लाह मेरी जिंदगी को कोई माने व मकसद अता फरमा। बाज औकात नारे लगाने वालों से ज्यादा बड़ा काम लेबोरेटरी में बैठा साइंसदान और किसी पार्क की लाइट में बैठा तालिब इल्म कर जाता है। दुनिया का सबसे ताकतवर इनकलाब खामोश इनकलाब है, और अक्सर इसकी शुरुआत इंसानों के दिलों से होती है। आया उस्ताद का काम सवालात के जवाबात देने के साथ साथ कुछ ऐसे सवालात पैदा करना भी होता है। वो उस्ताद कमाल का इंसान है जो अपने इखलाक, किरदार और अपनी जिंदगी को बदल कर रख दे। बहुत सी किताबें और उन किताबों का इल्म किसी काम का नहीं होता अगर जिंदगी का कोई मकसद नहीं हो। बहुत सी किताबें और उन किताबों का इल्म किसी काम का नहीं अगर जिंदगी में कोई ऐसा मकसद नहीं जिसके लिए आप इल्म इकट्ठा कर रहे हों। हजार गलतियों के बावजूद भी अगर लोग आपकी इज्जत करते हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं तो मान ले कि ये मालिक का काम है। जिस तरह जिस्मानी बढ़ोतरी बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर हम जिस्मानी लिहाज से अब नॉर्मल लगते हैं, इसी तरह फिक्री इर्तिकाई के बगैर भी हम नॉर्मल लगते हैं, नहीं लगते। सारी ज़िंदगी के रहनुमाओं की रहनुमाई भी कुछ नहीं कर सकती अगर आप कुछ करना नहीं चाहते। हम अपनी एक पुरानी और अजीब सी आदत नहीं बदलते, और इस आदत की वजह से अपने
کئی بہترین دوست کما بیٹھتے ہیں۔ یہ بزرگوں کا فیض ہے کہ آپ چلا معکوس لگائیں بغیر بھی ہدایت پا جاتے ہیں۔ اپنے بچوں سے پیار کرنے والا انسان کا بچہ بن کر رہتا ہے۔ ہمارا زیادہ تر ابلاغ زبان کے بغیر ہوتا ہے، اور اگر یہ ابلاغ کمزور ہو تو زبان کو چیخنے کی زحمت کرنا پڑتی ہے۔ بڑے بڑے دانشوروں سے زیادہ طاقتور دعا آپ کے والد اور والدہ کی ہے، اور ہم انہیں نظر انداز کر کے کسی پیر بابا، کسی سرکاری اور مخدوم کی تلاش کرتے ہوئے زندگی غرق کر دیتے ہیں۔ ہم نے کھانا کھانے والے درویش کے بجائے کھانا کھلانے والا درویش بننا ہے۔ نئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے سابقہ مقام کو چھوڑنا لازمی ہے۔ جس شخص کو اپنے گھر سے محبت نہیں ملی، اس شخص کے لیے محبت تقسیم کرنا بہت مشکل ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ رہنے والا امید بہار نہیں رکھ سکتا۔ کئی لوگ دفتر سے اپنی آفیسری گھر لے جاتے ہیں اور گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ بچوں کو افسر نہیں، ایک شفیق باپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دور کے فاصلوں کو مارے کرنے والے میزائل کا نام محبت ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جو دوسروں کی ترقی دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ باہر کے اندھیروں کی خیر ہے، بس کبھی اندر اندھیرا نہ ہونے دیجیے۔ رب کی دھرتی پہ رہنے والی اس مخلوق سے پیار کرو، یہی راز بہت بڑا راز ہے۔ جس طرح جوانی ایک وقت پر اپنا اظہار کرنے لگتی ہے، اسی طرح ہماری خواب دیدہ صلاحیتیں بھی ظاہر ہونے کے لیے ایک مخصوص وقت حالت انتظار کرتی ہے۔ ایک ایسے وسعت کی تلاش کیجیے جس کے ساتھ آپ بیٹھ کر سیکھ سکیں۔ ہم لوگوں کو لاکھ سمجھاتے رہیں، انہیں وہی بات سمجھ آتی ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ کئی لوگ 2+2 کو 5 اور کچھ 2+2 کو 3 کرتے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ کامیابی 2+2 4 کرنے والوں کے لیے ہے۔ ایک دوائی ایک کے لیے صحت ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دوائی ایک کے لیے صحت ہے اور دوسرے کے لیے موت ہے۔ اسی طرح ایک نصیحت ایک کے لیے کارگرد اور دوسرے کے لیے صرف ایک عام سی بات ہے۔ دکھ یہ نہیں کہ ہمارے نظام میں امامت اچھی نہیں ہے، دکھ یہ ہے کہ نظام اچھا امام پیدا نہیں کر رہا۔ موقع کا دوسرا نام انسان ہے، اور ہم انسانوں سے پیار نہیں کرتے۔ انسان کی خوش نصیبی کچھ لوگوں سے جڑی ہوتی ہے اور بد نصیبی بھی کچھ لوگوں کی شکل میں آتی ہے۔ اندھی تقلید سوال چھین لیتی ہے اور سوال ہی علم تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سیاحت کرنے والے کا تصور جنت زیادہ واضح ہوگا۔ ظاہر کی دنیا میں ظاہری آنکھ اور باطل کی دنیا میں باطنی آنکھ منظر کو اشکار کرتی ہے۔ ظاہر سے گزر کر باطن تک پہنچنے والا انسان بھی روحانی انسان بن سکتا ہے۔ مومن کا سجدہ خالق کو ہو اور کافر کا سجدہ مخلوق کو، سجدے کا مطلب یہ ہے کہ میرا سب کچھ نثار آپ پر۔ خدا کو پانے کے بعد کوئی شخص ویسا نہیں رہتا جیسا وہ خدا کو پانے سے پہلے ہوتا ہے۔ ایمان والے کا ہر عمل حمد و خدا بندی میں ڈھل جاتا ہے۔ کبھی غور کیجئے کہ کائنات کی ہر شے بول رہی ہے۔ باہر کا انقلاب کیا بدلے گا؟ باہر کا انقلاب کیا بدلے گا اگر آپ کے اندر انقلاب نہیں آیا؟